An Santos nga Ebanghelyo para yan nga adlaw. Marso 10, tuig 2026. Martes, han ikatulong nga simana han panahon han Kwaresma. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21, nga dayton 35. Dinao pi Pedro kan Jesus nga nagpakiana. Ginoo, kunan akon bugto magpinakasalaha akon, makakapira ko baya pasasaylo a? Makapito ba? Binaton ni Jesus, diri lang makapito, kundi makakapituan kag pito. Kaya ang ginadian ng langit sugad hinhadi na nakigtuhayan mga utangan iya mga surugoon. Nagtikang palahiya pagtuhay, nga dadun hahiyain usang nga makalilisang kadakuhan iya utang. Tungod nga waray man hiya igong igbarayad han iya utang, nagsugan niya aragaron, igbalidya hiya sugad nga usang nga uripon. Upodan niya asawa, nga niya kabataan. Nganan nga tanan nga iya hiagi, basi makabayad han utang. Linodan surugoon hatubangan han niya agaron nga nikamaluoy pagsiring, agaron angan-angan agad ako, ngan babayaran ko ikaw han nga tanan. Naluoy iyan agaron, sanglid ginpara nalaan iya utang, ngan ginpalakat hiya. Ginawas ang tao ngan iginkitahan iya igkasisurugoon, nga nakautanghin pirala ka pesos ha iya. Ginrabot hiya, ginkaptan haliog, nga ginsiring, baydi ako hanimo utang. Linuhda iyan iya igkasisurugoon, nga nikimaluoy intawo. Angan-angan agad ako, ngan babayaran ko ikaw. Kundi warahiya pagpabaribad. Iginpapriso lugod hiya, nga dahan pakabayadan utang. Hanpakitan iba nga mga surugoon, anay nabo, duro na an era kabido. Ang kinagtuheran era agaron, hinpagsumathan nga tanan nga nainabo. Sanglit, iginpatawag han agaron an surugoon ang ginsiring hiya, waray ka pulos nga uripon. Ginpasaylo ko ikaw han bugos mo nga mga utang, kay nakamaluoy kahaakon. Unta imo kinauluyan an imo igkasisurugoon, sugad nga luoy ako ha imo. Durugod ang kapungutan agaron, nga naging papriso ang surugoon base sirutan, nga dahan pagabayad niyahan nga tanan nga iya mga utang. Nga gintapos ni Jesus ang pananglitan hin pagsiring, amo man ini ang bubuhaton haakon amay halangit hatag sa iyo, kundi kamo magpasaylo haniyo bugto, tikang han iyo kasing-kasing. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Han namamalanong po kan mga pagbase na nga adlaw, ninumdum po ako nga didahiton aton pag-ampo hiton amay namon, may da maupay nga linya nga angay po naton hinumduman. Ini nga linya nasiring, pagwadon mo Ginoo an mga sala, suganan pagwara namon han nakasala amon. Forgive us, Lord, our trespasses as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Na-mention ko rin mga kabugtuan dara kay iton mga pagbase ng adlaw, inagihingaday mahiunong hiton pagpasaylo. Dinansyan nga pagbasa binati kita han pag-ampo ni Propeta Daniel, nga kundiin, nakimaluoy han Dios, nga kaluoyan, ngan hinumduman na niya mga saad han mga tao, ngan pasayloon nirahan era mga sala, nga era nabuhat. Nga naamong puliwat ini iton mensahe, han salmo responsorya nga adlaw, panumdum hanimo kaluoy haamon Ginoo. Pasaylo a kami, kay nakasala kami haimo. Yung si makabugtuan iton rason kung kay ano kita napapasaylohan Ginoo han mga sala nga aton nabuhat, inwara iba kundi darahan iya dako nga pagkaluoy ngan paghigugma. Iton Dios maluluyon ngan mahigugmaon, salit nagpapasaylo hiya. Salit sugad nala iton aton pag inampuon, nga mahinumduman iton Dios, iton iya dako nga pagkaluoy nga pagigugma ha aton nga tanan, base mapasaylo, ngan matalawas kitahan aton mga sala. Pero mga kabugtuan, di rila sana natatapos iton aton pag-ampo hin pakimaluoy, nga mapasaylo kita han Dios. Sana di diton aton pagpaubos ngan pangaro hin pagpasaylo, sana nagpapasaylo daman kitahan mga tao nga nakasalaha aton. Waray pulos iton aton pakimaluoy,
pangaro hin pasaylo ngan pagkumpisal kuni kita makuri magpasaylo. Mga kabugtuan niya nga adlaw ginpapahinamdum kita iton Dios nga didayton aton didayton iya dako nga pagkaluoy ngan pagigugma pinaagihin pagpasaylo iton aton mga sala sana kita daman punuhin pagkaluoy ngan pagigugma pinaagin pagpasaylo iton mga tawo nga nakasala aton. Pero reality would speak nga makuri magpasaylo, especially kung nasaktan talaga kita in sobra. Pero bisan kun masuol, bisan kun makuri, bisan kun parang diri nim kaya, iton ayat haaton iton Dios is sana magpasaylo kita. Nga naamo liwat ini ang ginsiring ni Jesus idan ebanghelyo. Nga diri la kita makakapito magpapasaylo kundi makakapituan kag pito. Or 77 times 7 is equals to 539. Pero diri po niya may unong hiton mathematical equations. Kundi 77 times 7 means hakada adlaw nga kinikita binabati gin kakatapo ni nonomdom kita hantaw nga nakasala aton ginpapasaylo naton hiya. Iton pagpasaylo mga kabugtuan diri one time big time. Kundi kada adlaw nga dahiton kawara hansuol nga aton inaabat darahan sala. Mga kabugtuan, kung naging maluluyon ngan mahigugmaon niton Dios para haaton, sana diri naton ighalod ini nga grasya hin pagpasaylo iton mga nakasala aton. Again, to say sorry and to forgive is the highest and most beautiful form of love, and it will give us peace and joy. Amen.